सूरह फलक में है मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। वो दिन भी कुरान में गुजारता है, रात भी कुरान में गुजारता है। देखें, जहाँ तक आप जो जिस नज़र की बात कर रहे हैं उसमें कोई शक नहीं है कि वो है, लेकिन वो नज़र रश्क वाली चीज पे भी आनी चाहिए। क्या था वो? जेलसी थी यार। ये बना हुआ है, मट्टी से बना हुआ है, ये इन चीजों से, और मैं इससे बेहतर हूँ। ये सबसे पहला गुनाह सरजद हुआ जिसकी वजह से उसको जन्नत से निकाल दिया गया। आसमान पे सबसे पहला होने वाला गुनाह उसको हसद कहा। वो हाबिल और काबिल का जो किस्सा है, हसद किया, वो भी हसद की वजह से। पहला कत्ल हम ये कह सकते हैं कि उसके पीछे जो रीजन थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट अहमद और आज आप मुझे रमज़ान की पॉडकास्ट में मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत अहमियत का हामिल है। और अगर हम सोचें और अगर हम ये कहें कि अगर हम इसको नहीं अपनाते तो हमारा सोसाइटी, हमारे जो जितने भी चीज़ें हैं वो बड़ी हमारी ज़िंदगी के अंदर से एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर हम इस चीज़ को ना अपनाएं तो हमारी ज़िंदगियों के अंदर से एक चीज़ का कमी हो जाएगी जो कि होनी चाहिए, लेकिन हम ऐसे नहीं करते। आज का जो हमारा मौजू है वो है हसद। हमें हसद है, हमें हसद रहेगी और हसद थी। हम उस हसद के पीछे लोगों के अंदर इख्तलाफात, लोगों के ताल्लुकात भी ख़राब कर देते हैं। इन सब के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इम्तियाज़। अस्सलाम वालेकुम। हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया है, अगर हम खुद तरक्की नहीं कर सकते तो हम किसी को तरक्की करता हुआ भी नहीं देख सकते। तो इस जो हसद, ये जो हसद है जो हम करते हैं लोगों से, इसके ऊपर थोड़ा सा पहले हमें बताइएगा, क्योंकि हमें तरक्की, हमें ऊपर जाना चाहिए, ना आगे खड़े होकर उसकी तरक्की को देखना चाहिए, हसद करना चाहिए। जरा हमें ये बताइएगा कि हम क्यों करते हैं, इंसान क्यों करता है। थैंक यू सो मच अहमद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो हमें डिफाइन करना है कि हसद है क्या। ठीक है। हसद कहते हैं कि किसी का खुश उसलूबी के साथ ज़िंदगी गुजारता हुआ देखते हैं, जब इंसान के ये बड़ा खुश ज़िंदगी गुजार रहा है, इसके पास मालो मता है, इसके पास बहुत कुछ है, यही आप भी कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो हसद भी यही है कि किसी दूसरे के जो ज़िंदगी है वो खुशगवार गुजर रही है, और जो सेकंड पर्सन है वो ये समझ रहा है कि ये जो चीज़ है इसके अंदर ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। इसके पास माल है, ये नहीं होना चाहिए। इसके पास फलां चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। मतलब दुनिया में खुदा बनना चाह रहा है, इसके पास इल्म है तो इल्म नहीं होना चाहिए, इतना पड़ गया, ये इसके पास नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि इसके पास भी ना हो और वो मेरे पास भी आ जाए। एक है उसके पास हो ही ना, मुझे नहीं जरूरत, लेकिन ये भी आलिम ना हो, इसकी भी डिग्री ना हो, मैंने तो वो भी ना हो, करनी भी नहीं है, मैंने तो करनी नहीं, ठीक है, वो भी ना हो, तो उसके पास भी ना हो। एक बात ये, ठीक है। यहाँ अब हम ये समझ रहे हैं कि हसद की दो किस्में बन रही हैं। हसद को नजर कहेंगे हम? हसद नजर नहीं है। अब अच्छा। मैं यहाँ से अर्ज कर देता हूँ। अच्छा। कि हसद और रश्क ये दो चीजें हैं। अच्छा, रश्क नजर को कहते हैं। रश्क होता है कि उसके पास चीज है, अच्छा, मेरा भी दिल करता है मेरे पास भी हो, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश नहीं कि उससे खत्म हो जाए। ठीक है, ये तमन्ना है, अगर हम तमन्ना कह सकते हैं आप उसको। रश्क, इसको प्रॉपर जो इसका वर्ड है वो रश्क है। ठीक है। हसद ये है कि उसके पास चीज खत्म हो जाए, मेरे पास भी नहीं है तो उसके पास भी ना रहे। ठीक है। जिस तरह सूरह फलक के अंदर है, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सूरह फलक में है मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। पनाह किससे मांगी जा रही है? सिर्फ हसद से नहीं मांगी जा रही, जो हसद के बाद जो उसका इम्पैक्ट आने वाला है, उसका जो असर आने वाला है। मैंने कहा कि हसद दो तरह का है। एक ये है कि वो उसके पास है, वो खत्म हो जाए, पहली बात ये, और ये सबसे बुरा हसद है। और दूसरा हसद की किस्म क्या है
کہ حاسد یہ چاہتا ہے کہ محسود کے پاس جو چیز ہے وہ ختم ہو کے میرے پلڑے میں آ جائے. اس میں ایمان کی کمزوری کہہ سکتے ہیں اس میں. اچھا. لیکن وہ جو پہلی قسم ہے اس سے اس کا درجہ تھوڑا سا کم ہے کہ حاسد محسود سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو اس کے پاس ہے ختم اس سے ہو کے میرے پاس آ جائے. یہ تمنا کر رہا ہے, یہ آرزو کر رہا ہے. جبکہ رشک میں یہ کیا ہے؟ رشک میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس بھی رہے لیکن مالک مجھے بھی عطا کر. یہاں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول عرض کرنا چاہوں گا رشک کے حوالے سے. اور ہمارا تو اصل میں نا رشک کرنا بھی ایک عجیب سا ہو گیا ہوا ہے. حسد تو ہم پیک پہ ہیں نا, لیکن جب کسی کے اندر اگر رشک والی بات بھی ہے نا, تمنا والی جو آپ بات کر رہے ہیں, تمنا والی بات بھی ہے نا, وہ بھی ہمارا پیرامیٹر ہی چینج ہوا, کانسیپٹ الگ ہو گیا, بدل گیا. ہم اس کو اور اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ نے اگر رشک کرنا ہی ہے تو یہ کریں کہ کسی کو اللہ نے قرآن کی نعمت عطا کی ہے, دولت عطا کی ہے کہ وہ بڑا قرآن پڑھتا ہے, وہ دن بھی قرآن میں گزارتا ہے, رات بھی قرآن میں گزارتا ہے. آپ بھی رشک کریں کہ مالک یہ توفیق مجھے بھی عطا. ماشاءاللہ. اور پھر اللہ کے رسول نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ آپ نے رشک کرنا ہی ہے اگر تو ایسے شخص پہ کریں گے جس کو اللہ نے دولت دی ہے, وہ دن رات جو ہے وہ اللہ کے راستے پہ اس کو خرچ بھی کر لیں. تو آپ رشک کریں کہ اتنی دولت میرے پاس بھی آئے, اللہ مجھے بھی یہ دے, اس کو دی ہوئی ہے مالک مجھے بھی عطا فرمائے, میں بھی اسی طریقے سے جس طرح یہ خرچ کر رہا ہے میں بھی اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا رہوں. تو یہ ہونا چاہیے, نہ کہ یہ ہونا چاہیے کہ بس اس سے ختم ہو جائے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں, یا اس سے ختم ہو کے میرے پلڑے میں آ جائے, اس سے بالکل فنا ہو. بے شک. ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ نے حسد اور رشک ان دونوں کا ڈفرنس بتا دیا. اب ذرا نظر کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں, کیونکہ کہتے بھی ہیں کہ نظر جو ہے وہ اونٹ کو ہڈیاں تک لے جاتی ہے, تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کر ہمیں بتائیں. دیکھیں, جہاں تک آپ جو جس نظر کی بات کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہے, لیکن وہ نظر رشک والی چیز میں بھی آنی چاہیے. وہ نظر رشک والی چیز میں بھی آنی چاہیے. ہمیں یہ نظر تو یعنی یہ چیز تو لگ رہی ہے, یہ چیز تو سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا حسن دیا, اللہ نے اس کو اتنی دولت دی ہے. اب ماں بیٹے کو دیکھ رہی ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ نظر وہی ہے کہ جو دوسرے کی دولت پہ پڑ رہی ہے اور اس کو جو ہے وہ وسم کر رہی ہے, بلکہ نظر یہ بھی ہے کہ ماں بیٹے کو دیکھ رہی ہے اور وہ بھی کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا. محبت کی نظر, پیار کی نظر اتنی پیڑی پڑی, اتنی زبردست پڑی, اتنی زور سے لگی کہ اس کو اس کی کایا پلٹ کے رکھی. اس میں حقیقت ہے. ٹھیک ہے, سمجھ لیں کہ نظر لگ جانا, اس میں یعنی نظر لگنا یہ برحق ہے, جو کہ احادیث سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث, کسی کی بھی لگ سکتی ہے, کسی کی بھی لگ سکتی ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی باہر کا شخص ہو, کوئی گھر کا اپنا فرد بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ چیزیں ساری پیار کی ہوتی ہیں. یہاں پیار کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو میں یہ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نظر اور حسد دونوں کے اندر ڈفرینس یہ ہے کہ جو بنیادی فرق جو نظر آ رہا ہے وہ نظر کے اندر یہ ہے کہ اگر اپنا پیارا جو ہے اپنے پیارے کے لیے اس طریقے سے کر رہا ہے تو وہ حسد کی کیٹیگری میں نہیں جا رہا, وہ نظر لگ رہی ہے, وہ نظر ہو رہی ہے. ہاں, اگر تو وہ کسی دوسرے کے اوپر اس طریقے سے کر رہا ہے تو وہ اس میں نظر کے ساتھ ساتھ حسد کا ایلیمنٹ بھی داخل ہے. اس کو حسد والی چیز بھی اس کے کھاتے میں ڈل رہی ہے, اس حسد والا گناہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو رہا ہے. ٹھیک ہوگا, کلیئر ہو گیا. اچھا, اس کے پیچھے کوئی اگر ہم کسی سے حسد کرتے ہیں تو کوئی گناہ ہے کہ اس کی کوئی گناہ کی کیٹیگری میں آتا ہے؟ یہ حسد بذات خود گناہ ہے. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایاکم والحسد, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایاکم والحسد, حسد سے بچو, فإن الحسد یاکل الحسنات. یعنی کہ کتنے یہ کیا کرتا ہے, اس کا کام کیا ہے حسد کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاکل الحسنات, تمہاری نیکیاں کھا جاتا ہے. اچھا, دیمک کی طرح, دیمک کی طرح. اب اس کی آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک ایگزامپل سے سمجھایا, تاکل النار الحطب, جس طرح
आग जो है वो लकड़ी को खा जाती है ना, उसी तरीके से तुम्हारा हसद तुम्हारी नेकियों को हड़प कर खा जाएगा। और अगर मैं यहाँ बात करूँ कि आसमान की बात करूँ अगर, तो सबसे पहले आसमान के ऊपर जो गुनाह सरजद हुआ वो हसद ही था। वो कैसे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने हुक्म किया फरिश्तों को कि इसको सजदा करें। अच्छा। तो फरिश्ते तो गिर पड़े सजदे में, इब्लीस खड़ा रहा। क्या था वो? जेलसी थी, जेलसी थी। यार ये बना हुआ है मिट्टी से, बना हुआ है ये इन चीजों से, और इसकी तख्लीक तो इस तरह से हुई है। और अना खलक़तु मिन नार, मैं आग से बना हूँ, तो मैं इससे बेहतर हूँ। ये सबसे पहला गुनाह सरजद हुआ जिसकी वजह से उसको जन्नत से निकाल दिया गया। आसमान पे सबसे पहला होने वाला गुनाह उसको हसद कहा। और फिर अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया के अंदर भी सबसे पहला जो गुनाह सरजद हुआ वो हाबिल और काबिल का जो किस्सा है, हसद किया वो भी हसद की वजह से। हसद की वजह से पहला कत्ल भी हम ये कह सकते हैं कि उसके पीछे जो रीजन थी, जो बड़ा गुनाह था, वो क्या था? वो हसद था। वो एक की कुर्बानी, हाबिल की कुर्बानी एक्सेप्ट हो रही थी और काबिल से वो हजम नहीं हो रही थी। तो उसी पे वो कत्ल जो है, पहला कत्ल इंसानियत का जो हुआ था वो हसद की वजह से। चाहिए कि हम इस बहुत बड़ी जो नासूर है मुआशरे का, इसको तर्क करें। हमारी जिंदगियों में हसद ने एक बहुत अहम जगह ले ली है, मतलब पंजे गाड़ लिए हैं। हम किसी की खुशी से खुश नहीं होते, बल्कि किसी की खुशी से हसद करते हैं, जलते हैं। और उस हसद की वजह से अगला बंदा मुख्तलिफ तरह की परेशानियों और बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, हमारी नज़र की वजह से। मुझे और डॉक्टर इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।